آیت جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا. جب بھی پریشانی میں ہو، کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے. ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنو کیا ہے، جھوم جاؤ. اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے. نکلے گی راہ، آپ کو یقین. میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہے. گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پہ آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ سے لا لگائے رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا. اس کی عقل دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا. کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر. پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے. یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا، میرے مسئلے حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے، میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا، اس دن طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے؟ آپ کا میرا رزق جو ہے نا، وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے، مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، سبحان اللہ. آیت قرآن ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم سب کا رزق کیسے لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرما لیا ہے، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ترجمہ کنزول ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. صرف میں نہیں، چونٹیاں، مکوڑے، سانپ، بچھو، جانور، مچھلیاں، ایوری تھنگ. ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری. بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من ہے، وہ رب عطا فرماتا. جس کو جتنا چاہیے، ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے، چونٹی کو دانا چاہیے ہوتا ہے، سب کو وہ رب عطا فرماتا. وعدہ اس نے کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا. روزی لکھی ہوئی ہے، اب کمانی حلال سے حرام سے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے کمانی ہے. جلدی کر کے حرام سے کما لیں. اچھا، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ کمال جواب دیا میرے امام نے. حضرت فرماتے دانے دانے پہ نہیں، دانے کے ہر حصے پر. اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا. آپ کو پتا ہے چاول، گندم، روٹی بنتی ہے، اس کی آٹا بن جاتا ہے. اب ایک گندم کا دانہ ہے، وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا، تو وہ پورے ایک دانے کے ذرے تو ایک ساتھ نہیں رہے، ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. اچھا، پھر ایک روٹی، اس کے بھی ہم بازو کا 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک میں نے آپ کو دیا، ایک آپ کو دیا، تو ہو سکتا ہے ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا کہ ان کے پاس چلا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اور پھر ایک واقعہ سنا ہے اعلیٰ حضرت نے، کتاب میں لکھا، کمال. یقین کریں اگر دل کے کانوں سے سنے نا یہ واقعہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی تاجر تھا. بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں، کہتے بنگالی تاجر تھا، تو اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے اسے زور کی چھینک آئی، تو ایک چاول کا دانہ اس کے سر میں جا کے پھنس گیا. یہاں پر پیسے والا تھا، تاجر تھا، بڑا علاج کروایا کسی طرح یہ دانہ نکل جائے، دانہ نہیں نکلا. کئی سال گزر گئے، دانہ گویا اندر فکس ہو گیا تھا. کہتے بہت عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا، حج پر یا عمرے کی حاضری پر. وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا، جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا، زور کی چھینک آئی. وہ دانہ جو کئی سالوں سے یہاں پھنسا تھا وہ حرم کے فرش پر گرا. جیسے ہی گرا، ایک کبوتر آیا، اٹھا کر وہ دانہ لے کر چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق لکھا تھا. یہ دانہ سنبھال کے گھومتا رہا، جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا. اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے. بس صرف یقین ہونا چاہیے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا، یہ یاد کر لو. اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا. اب ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ، یہ جملہ کتنا پیارا ہے. ڈیفینیشن بھروسہ تو ہم سب کو ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھی اللہ پر بڑا بھروسہ ہے. حق کیا ہے؟
यकीन कितना है, बिलीव कितना है। बस ये याद रखो, नबी पाक फरमाते अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदे को अता फरमाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट निकलता है और शाम को सैर होकर लौटता है। यानी परिंदों को तो कभी भी हमने नहीं देखा कि घोंसलों में कोई कबट बनी हुई हो। कभी देखा आपने बकरे को खाना खिलाया हो और खाना उसने दोपहर का खाने के बाद टोकरी खींच ली हो कि भाई रात के लिए संभालूंगा, है भाई रात को क्या मिलेगा, चारा नहीं आया तो ये उसको नहीं होती फिक्र, दोपहर को जो मिला बाकी जिसने दोपहर को खिलाया वही रात को खिलाएगा। सुबह घोंसले से निकलते हैं सारे परिंदे, करोड़ों परिंदे, पता नहीं होता शाम कैसे आएंगे। अल्लाह सबको रिस्क देता है, सब पेट भरकर वापस आते हैं, मगर वो कल के लिए घोंसले में कहीं बचाते नहीं। अल्लाह पर भरोसा। खुदारा हमारे अंदर, हम तो अशरफुल मखलूकात, इतनी कमजोर क्यों हो जाते हैं? परिंदे जानवर इनसे तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना हमको। उनको रब पर भरोसा है, मुझे क्यों नहीं है कि वो अल्लाह देगा मुझे, वही मेरी मुश्किल से निकालेगा। बात यह है कि हम दिल से उसको नहीं पुकारते। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, तंग दस्ती में हैं, कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, गलत काम करने की बजाय रब अज़्ज़ व जल को पुकारो, वो साथ हो गया ना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरे लिए पहाड़ है ना, मुझे फील होता है कि यार ये बहुत बड़ा पहाड़ है। आपने देखा होगा चूंटी के सामने सेब रख दें, वो उसके लिए पहाड़ है। मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, मगर जो खालिक के कायनात है उसके लिए तो 18,000 कायनात है ना। 18,000 कहा जाता है जहान है इस दुनिया में, तो जमीन तो एक हिस्सा हुआ, उसकी कायनात का तो कोई किनारा ही नहीं। उसके लिए मेरी मुश्किल, उस रब की शान तो शान है। रब के महबूब के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं ना, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता है आका, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। महन कहते हैं मसाइब को, परेशानियों को। या रसूल अल्लाह हमारे लिए तो तिनका भी हटाना मुश्किल है, आप चाहें तो ये मुसीबतों के पहाड़ भी फूल बन जाएं। आप करम फरमा दे तो फूल जैसे मामलात हो जाएंगे। तो पुकारे ना उनको जिनके लिए कोहे महन भी फूल है। मगर हम शॉर्टकट, हम बाज़ औक़ात कहते मैं ठीक कर लूं, और हम ठीक करते करते गलत कर देते। हम सही नहीं करते, हम अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। हम समझते मेरा ये स्टेप मुझे इस मुसीबत से निकाल देगा। वो शायद हमें दुनिया की मुसीबत से तो निकाल दे, मगर उखरवी मुसीबत में डाल देता है। वो अल्लाह की नाराजगी वाले मामलात में हम पड़ जाते हैं। मैं जानता हूं, यकीन करें, मैं जानता हूं, मेरी फैमिली मेंबर की मैं आपको बात कर रहा हूं इसलिए कि आपको अंदाजा हो जाए। करोड़पति हैं, इतना अल्लाह ने नवाजा है, मगर मैं उस घर के कर्ब को जानता हूं कि उस शख्स के भरी जवानी में दोनों गुर्दे फेल। मैं उस कर्ब को जानता हूं, मैं उस कैफियत को रोज में, बहुत मेरे करीबी रिलेशन है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अगर गुर्दे ही नहीं है, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस, बंदे की आधी लाइफ तो हॉस्पिटल में गुजर गई ना। पैसा बहुत है, मैं आपसे पूछता हूं मेरे गुर्दे सलामत हैं, ये बड़ी नेमत है, या मेरे बैंक बैलेंस में 10 करोड़ है और दोनों गुर्दे फेल हैं? अपने आप से पूछो। प्रॉब्लम यह है हमने लाइफ की लग्जरीज को पैसों से तोला है, हमने सहूलतों को समझा है कि यही जिंदगी का सब कुछ। ऐसा नहीं है, सुकून सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके बच्चे फर्मा बरदार हैं और आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, मगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं और आपके बच्चे नाफरमाने, पूछो उन वालिदैन से कि वो पैसे को मोहब्बत कर रहे हैं या बच्चों की नाफरमानी पर रो रहे हैं। नहीं नींद आती यार, जिसके बच्चे शराबी, कबाबी, जुआरी, जिसकी वजह से रोजाना माँ बाप मरते हो और जीते हो, पैसा क्या चीज है उसके आगे? कई नेमतें ऐसी हैं जिनका मोल नहीं है। और हराम का रास्ता इख्तियार करके याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल था आपके लिए, मुश्किल था उन सब के लिए, और कमाल किया उन्होंने जिन्होंने हराम छोड़कर हलाल इख्तियार कर लिया। मगर याद रखना, जिस दिन कोई हराम में पड़ गया ना, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो। बड़ा शानदार स्टेप जिंदगी में उन लोगों ने उठाया, मैं सलाम पेश करता हूं उन्हें। मुझे अंदाजा है इस बात का कि जो हराम कमा रहा था, बड़ ज्यादा कमा रहा था, चांसेस थे, उसने वहां से अपने आप को निकाला हिम्मत करके और हलाल की तरफ आया। मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो हराम कमा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा सूद ने जकड़ लिया है, ऐसा हराम ने जकड़ लिया है, ऐसा कर्जों ने जकड़ा हुआ है, हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि यार ये निकलूं कैसे, गलत कर रहा हूं, हराम कर रहा हूं, नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो पंजे गाड़ लेता है। शैतान कब छोड़ेगा? लेकिन उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जो हलाल कमाते कमाते हराम के दरिया में जाकर गिरेगा। फिर शायद जिंदगी में मौका ना मिले बाहर निकलने। कभी ऐसी गलती मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर मुझ में या आप में या बदरी चैनल के नाजरीन में कोई ऐसा है तो हराम रोजी कमा रहा है, खुदारा मेरे भाई मैं आपको मशवरा देता हूं, हिम्मत करो, खुदा के वास्ते हिम्मत करो, आ जाओ, हलाल रोजी की तरफ आओ। हलाल थोड़ा भी बाबरकत होता है, हराम ज्यादा भी बर्बादी लाता है। मुझे वो जुमला नहीं भूलता, एक वाकया कई बार मैं सुना भी चुका हूं, शायद आपने भी सुना होगा। एक बार एक मुबल्लिग दावत इस्लामी इटली में गए, बयान किया हलाल रोजी पर। एक साहब मिले, बड़ी
नमनाक आंखें थी, आंखों में आंसू थे। कहा अकेले में बात करनी है। मुबल्लिग ने कहा ठीक है आइए बात करते हैं। उसने कहा कि हुजूर मैं आपकी बयान से जहन तो बन गया है कि हराम नहीं कमाना, मगर मजबूरी यह है कि मैं अपने स्टोर पे शराब बेचता हूँ। शराब भी बिकती है और भी आइटम्स हैं मगर शराब भी बिकती है। मगर हमारे मुल्क का मसला यह है कि अगर शराब ना बेचे तो स्टोर चलता ही नहीं, स्टोर के खर्चे ही पूरे नहीं होंगे, बच्चों के लिए क्या कमाऊंगा। मैं चाहता हूं छोड़ दूं हुजूर, बस मैंने जहन बना लिया है, आप मशवरा दें मैं कैसे छोड़ूं। अगर मैंने छोड़ दिया तो पैसे ही पूरे नहीं होंगे, किराया ही नहीं निकलेगा घर का। ये वो लोग मिसालें देते हैं जो दुनिया में हराम कमा रहे होते हैं ना बेचारे, वो ये सोच रहे होते हैं। उस मुबल्लिग ने एक ही जुमला कहा, एक बात बताओ रोजी देने वाला कौन है? उसने कहा अल्लाह। कहा तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह रोजी दे रहा है, क्या फर्मा बरदारी करोगे वो रोजी बंद कर देगा? अब यकीन करें वो नौजवान ज़ारो कितार रोने लगा। कहता बस अब मैंने नियत कर ली है, कुछ भी हो जाए मैंने हराम नहीं कमाना। अब यकीन करें वल्लाह वो मुबल्लिग 1 साल बाद फिर गए इटली मदनी काम के लिए, उसी नौजवान से फिर मुलाकात हुई। वो नौजवान कहता है 1 साल हो गया है शराब बंद की, अल्लाह ने कारोबार में और बरकत दे दी है। अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं हो। मेरा गुमान है ना शराब में खत्म कर दूंगा तो खत्म हो जाएगी रोजी, नहीं यार आप अल्लाह को नाराज कर रहे, रोजी मिल रही है, आप राजी करेंगे तो रोजी बंद हो जाएगी। वो गैब के खजानों से देगा, वो थोड़े में कनात दे देगा, वो थोड़े में बरकत डाल देगा। जो मामला मेरा लाखों करोड़ों में नहीं हो सकता था वो अल्लाह चंद रुपयों में कर देगा। वो मालिक है, मेरी अकल महदूद है। समझो हमें बाज़ औक़ात मैं और आप अपने मसाइल को अपनी अकल के पैमानों से देखते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। किसके लिए? मेरे लिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो तो कर सकता है ना, मैं उससे मदद मांग रहा हूं। मैं कमजोर, वो ताकतवर है, मैं कुछ भी नहीं, वो सब कुछ है। अरे उसने मुझे बनाया, उसने ये कायनात बनाई, उसके लिए मेरे मसले हल करना क्या मुश्किल है? मैं उससे दोस्ती करूं, मैं उसको पुकारूं, मैं उससे मदद तलब करूं। अल्लाह अकबर, ऐसे मामला ठीक होंगे। मैं आपको एक वजीफा, एक आयत, एक इशारा देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, यकीन करें अगर आपको ये याद हो जाए ना, आप में से कोई किसी मुश्किल में है, पहले इसका पस मंजर बयान कर देता हूं। अल्लाह ताला ने अपने एक नेक सालेह बंदे के अल्फाज नकल किए। बंदे ने अल्फाज कहे थे, अल्लाह ने वो अल्फाज कुरान में बयान फरमा दिए। अच्छा, उस बंदे को उन अल्फाज कहने का फायदा क्या? वो क्या था कि वो बंदा फिरौनियों में से था, फिरौन के लश्कर में वो था, फिरौन के कौम में से था, मगर अल्लाह ताला ने उसको फिरौन की बुरी चालों से महफूज रखा। जब फिरौनियों को जबरदस्त अजाब ने घेरा ना, वो बंदा उस अजाब से महफूज रह गया। उसके अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज अल्लाह ने कुरान में अता फरमा दिए। और वन ऑफ द अमेजिंग वर्ड्स, खुदा की कसम, मैं कुछ चीजें होती ना वो अल्फाज में बयान नहीं, इसकी मजे लो, इस जुमले के, इस आयत के जब आप मजे लोगे ना, जब इसको समझ लोगे और दिल की गहराइयों से पढ़ोगे और आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, वो अल्फाज क्या है? व उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। तर्जुमा क्या है? और मैं अपने काम अल्लाह को सौंपता हूं, बस काफी है ना, जिसको सौंपे हैं। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है। अरे अगर रब पर भरोसा नहीं तो दुख है मेरी जिंदगी पर। वो खालिक नहीं तो माँ बनाई ना, मेरी माँ का खालिक भी तो वही है ना। माँ मुझसे प्यार करे, वो तो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करने वाला है। बस सौंप दो उसे, अल्फाज से नहीं दिल से। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखना, अकेले में बैठकर ये कहना, वो फव्विदु अम्री इलल्लाह, अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूं, बस तेरे सिपुर्द करता हूं, तू अपने बंदों को देख रहा है। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये कुरान की आयत है, बिलीव कर लो इस पर, प्रैक्टिस कर लो इस पर। घर में झगड़े है ना, नहीं बन रही, घर में नहीं आ रहा सुकून, बच्चे बीमार है ना, पैसे पूरे नहीं हो रहे, कर्जा नहीं उतर रहा, करार नहीं मिल रहा, जिस मुश्किल में हो आप, आओ आज अपने रब को पुकार लो। व उफव्विदु अम्री इलल्लाह, अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूं, बस मैं थक गया, मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं थक गया मालिक, अब तू मदद कर दे। यकीन करो जिस दिन आपने ये फीलिंग्स और इस तड़प के साथ अपने रब को पुकार लिया ना, फिर प्रॉब्लम किधर से रहनी है? अगर प्रॉब्लम नसीब में है तो अल्लाह सुकून दे देगा, अल्लाह आपको उस प्रॉब्लम को फेस करने का हौसला दे देगा। क्योंकि कुरान में रब ने फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह नहीं डालता किसी जान पर बोझ उसकी वुसअत के, उसकी हौसले के अलावा, उसके वो जितना बार उठा सकता है उतना ही बार डाला जाता है। करम हो जाएगा। तवक्कुल करना सीखे। हम तवक्कुल से दूर हो गए। हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों को कैसे तवक्कुल सिखाते थे, हम प्रैक्टिस करें, खुद भी अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस कराएं।
ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے، پیسے کمانا، دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اگر پیسے نہیں ہوں گے۔ ہم شروع سے ہی اینٹی توکل بات کر رہے ہیں، نہیں، اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا بیٹا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، وہ راضی ہو گیا تو رزق بھی دے دے گا، مشکلیں بھی حل کر دے گا۔ ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے، سورس ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، جناب تعلقات ہونے چاہیے، لگژریز ہونی چاہیے، نہیں، یہی تو پرابلم ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، میرا مالک راضی ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہے اسباب ہوں گے اور مسئلے حل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے پرابلم سالو ہو جائے گی، کروڑوں روپے، میں تو خود ابھی آپ کو مثال دی نا، کروڑوں روپے ہیں اور بیمار ہیں آپ، بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لیں، پرائیویٹ وارڈ میں چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی، شفا نہیں ملنی، تم کر لو کروڑوں روپے خرچ۔ اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا، کوئی امیر بیماری کی وجہ سے نہ پڑتا، اور اللہ نے شفا